إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حضرات ذی وقار عبرت والیاں گلاں، نصیحت والیاں گلاں، ایمان فروز گلاں. آئیے جڑی میں چوتھی بات بیان کرنی جانا. رمضان المبارک دے آخری خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر جو میں بیت اللہ دے اندر ویکھیا ہے، تاک راتاں دے اندر جو میں بیت اللہ دے اندر ویکھیا ہے، حرمین کی یادیں، حرمین کی باتیں، حرمین دے تذکرے جاری نے. چوتھے نمبر دیکھ میں بڑا دل خراش معاملہ بھی ویکھیا ہے. کلیجہ پھٹدا سی، دل خون دے آنسو روتا سی. ادو ہی میرا دل کیتا سی میں پاکستان گیا تے ممبر تے کھلو کے اسلام میں لازمی کرنی ہے، اپنے ویراں بھراواں نال گل میں لازمی کرنی ہے. لکھاں روپیہ لا کے عمرہ کر دے جے، لکھاں روپیہ لا کے بیت اللہ دا حج کر دے جے. حاجی صاحب میں ایک نہیں کئی نوجواناں دے کئی سیاںیاں بندیاں نو دیکھیا ہے کہ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے اور اے بندہ درانے خطبہ موبائل لے کے اپنی سیلفی بنا رہا ہے تے اپنی ویڈیو بنا رہا ہے. ملتزم اللہ پاک دے قرب دی سب نالوں بڑی جگہ ملتزم کے جتھے جا کے بندہ چمڑدا ہے، اندروں بھی روندا ہے، باہروں بھی روندا ہے. اس بیان میں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، بڑی فائدے کی باتیں ہیں. لمن کان لہو قلب، یاد دہانی، نصیحت اور خیر کی باتیں اس بیان میں اس کے لیے ہیں جس کے پاس دل ہو. او القى السمع وهو شہید، اور وہ حاضر ہو کر کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ اس بیان پر غور کرے. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، غطائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام ثقلین، امام الشیخین، حبیب رب العالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار شہد نالوں زیادہ میٹھے اور غلام دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین، فقہاء دین، ائمہ دین، رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک مرتبہ پھر مسجد عائشہ اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی. الحمدللہ دیکھ دیاں اے مسجد ایک بہت بڑی جامع مسجد اور اللہ تعالیٰ دے دین دا محل بن چکے ہیں. حضرت حاجی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور انہاں دے بیٹے احباب و رفقاء کہ جنہ دیاں محبتاں اس مسجد دے نال وابستہ نے، میں دلوں ہو کے دعا کر دینا، محبت نہ آمین کہنا. اللہ تبارک و تعالی سب دیاں محنتاں، محبتاں اور خرچ کرنا آنا قبول کر کے کل قیامت والے دن اللہ اپنی جنت دا ذریعہ بنا دے.
ایک لمبے سفر تو آمد تو بعد بلا شبہ میری طبیعت کافی ناساز ہے، لیکن اللہ دی توفیق دے نال اج میں جمعہ بڑا ہی سونا پڑھانا ہے۔ کیوں سونا پڑھانا ہے؟ جملہ پسند آئے تو پھر سبحان اللہ کیا، جے طبیعت میری ناساز ہے پھر میں آخیا کہ اج میں جمعہ بڑا ہی سونا پڑھانا ہے۔ کیوں سونا پڑھانا ہے؟ میں نہیں پڑھانا، اس ذات نے پڑھوانا۔ پریشان نہ ہویا کرو، اللہ نے پتر دے دینا ہے کیونکہ انہیں دینا ہے، انہیں رزق بھی دے دینا ہے کیونکہ اللہ نے دینا ہے۔ ایک بڑی وڈی آس ہے اور ایک بڑی وڈی امید ہے، اینو توڑیا جے نا جدوں سارے کام ہی مومن بندے دے رب نے کرنے نے۔ توجہ میرے بات، جڑے میں شروع دے آیت پڑھی ہے نا او دا ترجمہ میں تھانوں دسیا کہ اس بیان اندر بڑی یاد دہانی ہے، بڑا خیر و خوشی دا ساز و سامان ہے۔ او دے لئے نہیں جڑا ٹولا کے غافل بیٹھا ہے تے جدیاں آنیاں جانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، یہ او دے واسطے خیر دا خزانہ ہے جد کول دل بھی ہے تے او بالکل کن لگا کے جتھے بھی بیٹھا ہے ہمہ تن گوش بیٹھا ہے۔ اپنیاں فکرہ اتارو یار، پریشانیاں اتارو۔ تانوں پتہ ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب چ لکھیا ہے، شیطان ادوں نچدا ہے ٹپدا ہے، شیطان نو ادوں بڑا چاہ چڑھدا ہے جدوں اللہ دا مومن بندہ غمگین ہوندا ہے تے دکھی ہوندا ہے۔ وہ جدوں ٹھیری ٹھا کے مایوس ہو کے بہ جاندا ہے نا ادوں شیطان بڑیاں تاڑیاں ماردا ہے تے بڑیاں کچھاں ماردا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جدوں سارے معاملے رب نے کرنے نے تو پھر ایک مومن نو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک دعا کر دیو، اللہ تبارک و تعالی ساڈا اج دا سننا سنانا بیٹھنا قبول کر کے اللہ پاک جنتاں دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دا بہت زیادہ شکر ادا کریا کرو۔ شکر گزار بندے اللہ پاک نو بڑے پسند نے۔ میں سعودی عربیہ اندر ایک بڑی خاص مجلس دے اندر بیٹھا سا تو مینوں میرے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا، میں تھانوں بھی سنا دینا۔ انہاں دے خیر اس شہزادے دا نام ہی مینوں دسیا لیکن میں ذکر نہیں کردا۔ انہاں کہا شیخ صاحب ریاض دے اندر ایک شہزادہ ہے کہ جد کل بلا مبالکہ ارباں دے اندر ڈالر نے اور دنیا دے چند مالدار لوگاں دے اندر او دا نام ہے۔ آج تو کافی سال پہلے نا او دا جوان بیٹا لندن پڑھن واسطے گیا، کار ڈرائیو پیا کردا سی تے تیز رفتاری دی وجہ تو او دی کار دا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اج کموں بیش 20 سال ہو گئے نے کہ او دا جوان بیٹا قومے دی حالت اندر ہے۔ شکر ادا کریا کرو۔ پوڑیاں چڑھ کے اتے آ گئے ہو، کتھوں ٹرے ہو پہنچے ہو، ہن جمعہ سنو گے بچیاں جو ٹر جاؤ گے، اے رب دا کوئی چھوٹا فضل ہے۔ کئی سال ہو پھر بچہ ہاسپٹل اندر رہا ہے، اج کل انہیں اپنے محل دے اندر انہوں منتقل کر دیتا ہے تے کان کھولے ہو 24 گھنٹے اس بندے تے 4 ڈاکٹر ہمہ وقت حاضر سروس رہیں دے۔ امریکہ تو انہیں ڈاکٹر منگوائے نے تے نہ وہ وند ہے تے نہ وہ بولد ہے تے نہ وہ ہلد ہے۔ انہاں 18 سالاں چ انہیں ایک واری نا ادھر ویکھیو انج کر کے اپنی انگلی ہلائی سی تے او دے پیو نے او دی انگلی ہلان دی خوشی اندر پورے شاہی خاندان اندر بکرے تے اونٹ ذبح کر دیتے سن۔ تے ایک دفعہ انہیں 18-20 سالاں جو ماڑا جیا میرے ال ویکھیو انج کر کے سر ہلایا سی۔ میرے پیارے بزرگوں، میرے بھائیوں، اے دنیا دارالابتلاء ہے، دارالابتلاء ہے، وعدہ گھاٹا ہونا ہے، غمی خوشی ہونی ہے، پر شکر گزاری والی راہ نہ چھڈیا کرو۔ تواڈے اندروں نکلے، زبان تہاڈی صرف بولے، تہاڈا انگ انگ بولے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جنیاں بھی ازمائشاں تے تکلیفاں دیاں چکیاں چوں نا اداسیاں چوں نا تے اندر تہاڈا بول بول کے کہے یا اللہ جنیاں تو میرے تے مہربانیاں کیتیاں نے انیاں تو مہربانیاں کسے تے کیتیاں ہی نہیں۔
میں کل ریاض اندر بیٹھا سا، ایک دوست نے مینوں دسیا اے نشاط آباد وہ بیٹا موجود جے. انہوں نے کہا شیخ صاحب اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے، اج 15 سال ہو گئے نے کہ بیٹا جسمانی طور تے اس قدر زیادہ معذور ہے کہ نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بہ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے. تو انہوں کوئی بھی درد ہوئے، بھوک ہوئے، تکلیف ہوئے، وہ اپنی تکلیف رو کے تے بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تکلیف زبان تو بیان نہیں کر سکتا. اے نشاط آباد دعا کرو اللہ اس پتر نو صحت عطا کرے. تو میرے پیارے بھائیو، اللہ نو شکر گزار بندے بڑے پسند نے جڑے اللہ تے رجے ہون، اللہ دیاں محبتاں تے، اللہ پاک دی رضا تے. اب میرا اج دا واقعہ ہے، تھانوں پتہ ہے کہ سرگودا روڈ تے مسلم ٹاؤن 3 اندر میری رہائش ہے، اور وہ دے نال ہی دیوار ساڈی سانجھی ہے گلشن مدینہ. گلشن مدینہ جڑی رات گزری ہے غالباً شاید صبح سویرے، وہ ایک بندے نے اپنے گھر دے اندر پریشان ہو کے نشکری کر کے غالباً اپنیاں 4 بچیاں انہوں نے بھی فیر مار دیتا ہے. اور بچے دا نام موسیٰ ہے، بچے نے بھی فیر مار دیتا ہے، بیوی نے بھی فیر مار دیتا ہے، تے آخر تے خود بھی انہیں فیر مار کے خودکشی کر لی. وہ پورا روڈ افسران دے نال پولیس دے نال بھریا ہے. میرے پیارے بھائیو، شیطان بندے نو نا ہانگ کے اوتھے لے جاندا ہے کہ پھر نتیجہ نکلدا جے. شکر گزار بندے بنو، رجے رجے اپنے رب تے رہو. شاید میں طبیعت دی نسازی دی وجہ تو کوئی خاص موضوع تے بیان نہ کراں، لیکن الحمدللہ میں کم و بیش 1.25 مہینہ چونکہ بیت اللہ دے پڑوس اندر گزاریا ہے. اور پھر تو انہوں پتہ ہے کہ رمضان المبارک اندر ہوتے بہاراں ہی الگ ہوندیاں نے. تے میں جو بہاراں ویکھیاں نے، میری جو فیلنگ ہے، میرے جو جذبات نے، میرے جو احساسات نے، چونکہ حاج صاحب بھی گئے سن، حضرت بھی گئے سن، کئی اور چہرے بھی گئے سن. ایک دعا کرنا سینے ٹھنڈ پائیو، اللہ تانوں بھی آخری عشرہ مکے نصیب فرمائے. اللہ تانوں بھی اپنی رحمت دے نال. اور کھڑنا کنے میں پھر ٹھلی آمین کیوں ہے. اچھا جدوں میں کہا نا اللہ تانوں آخری عشرہ مدینے لے جائے، مکہ لے، کئی سوچن لگ میں نے پاسپورٹ دے بڑھیا نہیں. ادوں دے پیکج بڑا مہنگا ہوتا ہے. اور پیکج جننے بھی مہنگے ہو جان ایشا چاؤن والے ہو، مکے بندے نو کون کھڑدا ہے؟ اور سینے ٹھنڈ پا دیو، مدینے بندے نو کون کھڑدا ہے؟ بڑے بڑے بھاری ارب پتی تواڈے فیصلہ باز رولدے پھردے جے. 5 سال ہو گئے جے حج نہیں جے بدبختاں نے کیتا. کوئی رب تے مان بھی کریا کرو. جڑا بندہ ایڈا سونا رب من کے بھی مرو مرو کردا پھردا ہے نا، وہ دے کتے خانے خرابے کوئی معاملہ الٹ ہو گیا ہے. لو میں دعا کرنا سونی جی دلوں ہو گیا. میں نے کہو پاویں اچھی نہ کہے ہو، اللہ تانوں آخری عشرہ نا بیت اللہ دی نصیب فرمائے. 12 ہی وکھریاں نے حاجی صاحب، اللہ پاک تانوں آخری عشرہ مدینے چ نصیب فرمائے. تے میں وہ جڑا مجمع اتھے ویکھ کے آیا نا، تے میں جو ادوں بھی سوچنا سا تے ہن بھی سوچنا. اج دا جمعہ انشاءاللہ میں پڑھانا ہے حرمین شریفین کی چند باتیں، چند یادیں. اور آخر تے میں بڑے خاص چند وظیفے بھی بیان کرنے نے. وہ جڑی میں شروع تے عہد پڑھی ہے نا کہ اج دا بیان ایک بہت بڑا خیر دا خزانہ ہے. یوٹیوب تے بھی سن دے رہا جے، انہیں بھی ذرا توجہ مروا رکھو. ایک اور نہ میں دعا کراں، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں اپنے فضل نہ مالا مال فرمائے. جتوں آئے ہو اللہ پاک تانوں ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کرے. اللہ پاک تانوں تنہائی دیاں لذتاں تے تنہائی دیاں عبادتاں دے نشے عطا کر کے اللہ تانوں کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے. لو جی ہن پہلی گل سنیا جے جڑی میں اوتھے ویکھی ہے تہاڈے نال شیئر کر لگا. بیت اللہ دے اندر جڑی کیپیسٹی ہے نا، یعنی جنہیں بندے بیت اللہ جب بہ سکتے ہیں ٹوٹل، وہ یوٹیوب بھی تسی سرچ کر کے دیکھیو، وہ کم از کم 20-25 لاکھ نے جڑے بیت اللہ دے اندر بندے بیٹھے نا. ساریاں سٹوریاں تے کھبے سجے سینچ وہ کم و بیش 25 لاکھ نے. تے این مشولا وال بھی 1.5 کلومیٹر رش ہوئے، تے جرول وال بھی ہوئے، تے جیادل بھی ہوئے. تے منیمم علل اقل اس دفعہ ماشاءاللہ 29ویں رات 27ویں رات کم از کم بیت اللہ دے کھبے سجے تے بیت اللہ دے اندر کم از کم ماشاءاللہ 60 لاکھ بندہ سی.
अगले फिर अल्लाह तुहाडा नाम ही उन्हां च पा दे। ओए पै जाना जे दिलों आमीन क्यों। अल्लाह अपनी रहमत नाल तुहाडा नाम पा दे। ते आई साहब ने चूंकि ईद मदीने की है, मदीने की जिहड़ी मस्जिद की कैपेसिटी है ना वो मिनीमम 6 लाख है सिर्फ मस्जिद। तो इधर मलक फाद अल टुर जो, इधर मस्जिद बिलाल अल टुर जो, हाँ जी बाबू सलाम अल टुर जो, इधर बकी वाली साइड टुर जो। तो अज पूरे होटल भी अल्लाह के बंदियां ने ते रब के परौणियां ने घेरे होण ते कम अज कम उत्थे तादाद बनती जे 30 लाख। 60 ते 30 किन्ने कमो बेश यानी 1 करोड़ की हाज़री माशाअल्लाह उत्थे हुई है। अल्लाह सब की हाज़री कबूल फरमाए। अच्छा मैं पता किवें सोचदा हाँ, तुहानूं मेरी सोच पसंद आई ना तो फिर तुहाडा ईमान ताज़ा होना है। मैं भी सोचदा सा यार जी अल्लाह तबारक व तआला 1 मिनट वास्ते हज़रत बिलाल नूं जिंदा करे तो जिथे सहरा ते मेरे बिलाल नूं लटाया जांदा सी, अज मक्के दियां बहारां मेरा बिलाल 1 मिनट लई वेख लै ते फैसलाबादी सैयदना बिलाल नूं किन्ना चाह चढ़े। ये बरकत बहारा अगर 2 मिनट लई अल्लाह तबारक व तआला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं विखा देवे। ताई तो अल्लाह पाक ने फरमाया ना वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। कोशिश ये करिया करो हुण तुहानूं पैगाम पता कि देना है। जिथे दीन का काम होवे ना तो पहले बंदियां च अपना नाम लिखाया करो। अज वेख लो किन्नियां रौनकां ने ते जेड़े पहले सन ना जुनैरा सुमैया बिलाल सुहैब अम्मार वो कितने खुश नसीब ने, उन्होंने कितना अजर मिलता होना है। ते कापी का दूसरा रुख वबिलअक्स एंटी ते मैं ना हाँ मालका जी किते 2 मिनट ली तो अबू जाल नूं जिंदा करे तो वह बदबख्त अज वेखे कि जिथे मैं नबी अलैहिस्सलाम ते गदरियां उजड़ियां ऊँटदियां सटवांदा हुंदा सा, अज उस नबी नूं ते उहदे यारां नूं अल्लाह ने कितना शान दिता है। जे 1 मिनट अबू जाल वेख ले तो दसो दिहाड़ी च कितनी बारी गश खा के मरे। कदी जिंदगी च दीन दी बेटा मुखालफत नहीं करनी। जिथे मस्जिद बने मस्जिद कलीन पैण दी वारी आ जाए पहले हिस्सा पाओ, सोलर लगन दी वारी आ जाए पहले हिस्सा पाओ, किते कोई प्लाट ले पहले हिस्सा पाओ, भावें अन्ना पाओ। दसो हाँ जी अबू लाभ जिंदा हो जाए तो कितनी बारी गश खा खा के मरे कि इस मक्के च असीं की करते रहे हैं। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। जाल उन्होंने बड़ियां फूखा मारिया कि दीन का दीवा बुझ जाए, सीने ठंड पानी है। ते जेड़े दीवे नू रब ना बुझावे उची बोलो मुखालफा दियां फूखा उन्होंने बुझा सकदियां। हाई साहब मदीने चलीए, मैं ना मदीने की रौनक वेख के ना मैं ना मालका जे 2 मिनट वास्ते तू अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नू जिंदा करे ते मुनाफिक वेखे मदीने दियां रौनकां। अल्लाह तुहानूं मदीने दियां बहारां नसीब फरमाए। हाई साहब बाबा जी ना बागां च नहीं सन जांदे हुंदे, पार्कां पूरकां नहीं सन जांदे हुंदे। ते बाबा जी ने किसी ने आख्या बाबा जी पार्कां च क्यों नहीं जांदे? ते उन्हां पता की किया,
मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करना बाग बहारां नू। मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करना बाग बहारां नू। जद नज़र करम दी रब कीती उड्डां तैबा दे बाज़ारां नू। फिर रोज़े ते जाके दरूद पढ़ा। जुमला पसंद आए तो मुहब्बत ना फिर सुभान अल्लाह के आ जाए। और मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करना बाग बहारां नू। जद नज़र करम दी रब कीती उड्डां तैबा दे बाज़ारां नू। फिर रोज़े ते जा मैं दरूद पढ़ा। शिफा मिल जाए दिल बीमारां नू। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलका समा व हुवा शहीद। अच्छा, एक इस गल ते मैं बड़ा गौर किया, तुहानू भी मैं पैगाम दे दिता है, जिथे दीन दा कम होवे अपना नाम पहलियां च लिखाना है। जो शान पहलियां दी है उच्ची बोलो, सारे बोलो। बाद वालियां दी उन्होंने दीन वास्ते सब कुछ लटाया है, असी सब कुछ बनाया है, लेकिन फिर भी वो किन्ने बदबख्त ने जेड़े उन्होंने भी गल्लां करते हैं तो सहाबा ते भी इतराज़ करते हैं। एक बच्चा मैनू रस्ते च कह रहा जी फलां बंदा जी वो बड़ी गुफ्तगू करता है जी, बड़ियां दलीलां देंदा है, बड़ियां दलीलां देंदा है। मैं क्या पुत्र याद रख, जिस बंदे दे मुंह चो सहाबा दी इज्जत के बारे कोई भो आवे ना, वो बदबख्त बंदा हक ते नहीं हो सकता। दुआ करो अल्लाह पाक सानू मक्के मदीने दी ते सहाबा दी होब नसीब फरमाए। अच्छा हज़रात, दूसरी गल जिते मैं बड़ा गौर करता रहा कि या इलाहुल आलमीन कम अज़ कम हरमैन शरीफैन इस वक्त करोड़ के करीब बंदा है। करोड़ तादाद थोड़ी है। तो मैं सोचना हाँ या अल्लाह, फलस्तीन अंदर कम अज़ कम 1 लाख नालों ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए। आज जी 35-40 हज़ार की तादाद है ना, ये कुछ भी नहीं। ये वो जी अकाउंट हुई है 35-40 लाख नालों ज्यादा। इन्होंने बच्चे शहीद किए, मामा शहीद कीतियां, बूढ़े शहीद किए, कमज़ोर शहीद किए। अच्छा, मैं नाले मजमा वेंदा सा ते नाले मैं गौर करता सा, अल्लाह सोहणिया इत्थे बड़े बड़े लीडर भी आए ने, बड़े बड़े हुक्मरान भी आए ने, बड़े बड़े लोग भी आए ने, बड़े बड़े लोग आए ने। या अल्लाह, फलस्तीन के मामले अंदर ये बेबस सन के बेहिस सन? लेकिन अज मैं तुहानू एक गल दसनी है, ये अंदरली गल है, कम अज़ कम तुहानू पता होना चाहिए। आ जड़ियाँ कानफ्रेंसां होंदियां ने ना, कौमी फलस्तीन कानफ्रेंस फलानी ये बड़ी थल्ले लैवल की गल आ। ये साढ़े कायदीन के जज्बात ने, साढ़े उलमा के जज्बात ने कि कानफ्रेंसां करके ना ये फलस्तीन नाल इजहारे यकजहती करते हैं। मैं दुआ करना आमीन कवे अज अल्लाह इन्होंने होर तौफीक देवे। लेकिन गेम कुछ होर है। मेरे वाल वेखो बेटा, गेम मैं तेनू समझाना की होई। असल दे अंदर प्रॉब्लम ये हुई है, तुसी मैनू बोल के दसना, पहले मैं तुहाडी राय लैनी है कि इसराइल दे नाल फलस्तीन है, वो इसराइल नू सारे बार्डर तकरीबन मुसलमानों के लगते हैं। सूरिया है, लबनान है, मिस्र है, या मतलब जॉर्डन है, उर्दन है, वगैरह वगैरह। तुसी ईमानदार दसो, तुसी समझते हो कि 56-57 मुसलमानों के ममालक होन और इन्हां दियां टर्की जैसे, पाकिस्तान जैसे और कतर जैसे मालदार और खजानिया के मालक मुसलमान होन ते सारियां दा एका होवे और इन्हां दे दिलों च ईमान होवे। तुसीं समझदे हो कि इसराइल इस तरह सरकश घोड़ियां की तरह साडे बच्चियां नूं शहीद कर सकदा है? असल अंदर प्रॉब्लम ये हुई है, अमेरिका ने अंदर खाते मुसलमानों चो किसी बदबख्त नूं खरीदिया ते उन्होंने गद्दार बनाया। उम्मत मुसलमान च एक बहुत बड़ा कोई मुनाफिक जे, उम्मत मुसलमान च एक बहुत बड़ा कोई गद्दार जे, जिन्हें अमेरिका नाल सौदा करके सारा कुछ अपनी निगरानी च करवाया है।
اے مینوں اندیشہ جے، اے مینوں خدشہ جے، اے میرا تجزیہ جے، کیونکہ جدوں اپنے چو منافق اٹھ پوے نا، اپنے چو کوئی غدار اٹھ پوے نا، اپنے چو اگر کوئی اس طرح دا نمک حرام اٹھ پوے، پھر شیر بھی جڑے نا میداناں دے اندر کتیاں کولوں شکست کھا جاندے نے۔ اور انہیں جڑی حرکت کیتی ہے نا، بہت بڑا انہیں امت مسلمہ تے ظلم کیتا ہے، بڑا بڑا امت مسلمہ دا مجرم ہے۔ ورنہ میری نہیں عقل ماندی کہ سارے مسلمانہ دا ایک ہوئے ہیں تے چند ٹوٹکو اسرائیلی پورا غزہ تباہ کر کے رکھ دینا۔ ایک میں بدعا کرنی ہے باویں آمین کہو نہ کہو، یا اللہ جنہیں غداری کیتی ہے نا، اللہ انہوں ننگیاں کر کے عبرت دا نشان بنا دے، تے جڑے مخلص نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دے اخلاص اندر برکتہ فرما دے۔ تے اچھی بولو، دشمنہ تے غلبہ کون دیندہ ہے؟ نہیں بولے، غلبہ کون دیندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عائشہ مسجد دی آواز ہے، سڑے دل دی صدا ہے۔ اللہ ایک غدار نہیں، درجنوں غدار اٹھ جان۔ تاریخ پڑھ کے ویکھو، مسلمانہ دی جدوں کنڈ لگی ہے نا، چند غداراں دی وجہ تو لگی ہے، ضمیر فروشاں دی وجہ تو لگی ہے۔ میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ حالات اجازت دیندے نے، لیکن ہزاراں غدار نہیں اٹھ پین، بلکہ بولو فتح کون دیندہ ہے؟ اللہ فلسطینیاں نو فتح عطا فرما۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے ایمان دی غیرت تے ایمان تے یقین دے خزانے لے کے میدان اندر تسی اتر آؤ، غلبے تے فتح دے سارے دروازے میں کھول دیاں گا۔ کئیاں نے نا اپنی سلطنتاں بچان واسطے انہاں بچیاں دے نال ظلم کروایا ہے۔ باہر صورت اللہ نے ننگیاں کر دینا ہے۔ دعا کرو اللہ فلسطینیاں دی مدد فرمائے۔ ان فی ذالک لذکرى لمن کان لہ قلب او القى السمع وہو شہید۔ حضرات ذیوکار جیڑا میں پیغام دینا چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ نو بڑا شان عطا فرمایا ہے، مسجد نبی نو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ کنے خوش نصیب و نبی دے یار نے جنہاں نے انہاں دیاں نیاں دے اندر خون دیتا ہے۔ حضرات ذیوکار میں دوسری گل بھی کر چکے ہیں، تیسری کریے تو پھر انشاءاللہ اللہ دے کولوں خیر منگیے۔ جدوں 27ویں رات 29ویں رات جمعۃ الوداع حافظ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ 29ویں رات دی دعا کروا رہے سن، جدوں حضرت سدیس حافظہ اللہ آخری جمعہ پڑھا رہے سن، تے میں نہ پتا کی بیا سوچدا ہاں، توجہ کریو، یا الہ العالمین تو اس قرآن دی وجہ تو کسے بندے نو اینی بھی شان دینا ہے کہ پوری امت دی قیادت پیا کردا ہے۔ یار عبد الرحمن سدیس، میں انہوں نے انیزہ علاقے چ گیا، پروگرام کر کے آیا، دروس دے کے آیا، بالکل ایویں نا ٹٹھی جی کٹیا۔ تے اج ویکھ لو حضرت عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ نو اللہ نے قرآن دی وجہ تو اتنا شان دیتا ہے کہ ماشاءاللہ 60 لاکھ بندے دی امامت کرا رہے نے۔ پتہ نہیں میں زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، میرے لوے بچیا اپنے بچیاں نو دین پڑھا، پتہ نہیں تے کیڑا کیڑا پتر سدیس بن جانے۔ میں دیکھیا بڑے بڑے یتیمڑے جنہاں نو چاچے تائے کول بانا بھی تو ہی سمجھ دے سن، اج اللہ رب رحمان نے دین دی وجہ تو انہاں نو پورے خاندان تے غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، شان ملدا ہے قرآن دی وجہ تو، شان ملدا ہے دین دی وجہ تو، اپنیاں بچیاں نو دین پڑھاؤ۔ اور گل سنو بزرگو، منیمم تو آڈے ہر بچے نو قرآن پاک دا ترجمہ آنا چاہیے ہے۔ بیٹا آواز کو سادہ کر، ہر بچے نو قرآن پاک دا ترجمہ آنا چاہیے ہے۔ حضرت صاحب اگر تو آڈے بچے نو قرآن پاک دا ترجمہ نہیں آندا تے یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ پہلی تے گل ہے بچیاں نو مدرسیاں جو داخل کراؤ، ادھر ویکھو مدرسیاں دی مخالفت نہ کرو،
یہ ٹوٹے بھجے جہو جے بھی مدرسے نے نا منیا تیرے سٹیٹس دے مطابق نہیں، یہ مدرسے پھر بھی اللہ دی رحمت نے، اتھو دین دے امام پیدا ہوندے نے، سدیس پیدا ہوندے نے، اتھو عبد المنان نور پوری پیدا ہوندے نے۔ مدارس دے ذمہ دارانوں مل کے انہاں دی اصلاح کرو، انہاں دے دست و بازو بنو، اپنے بچے بھانجے بھتیجے مدارس اندر داخل کراؤ۔ ویکھو قرآن دی وجہ تو شان، اور کم از کم اپنے بچیاں نو ترجمہ پڑھاؤ۔ اور جنہاں نو اللہ پاک نے بیٹیاں دتیاں نے نا، بیٹیاں والے ہو میرا ترلا سمجھ لو، لوگ بیٹیاں وال توجہ نہیں کر دے، اپنیاں بیٹیاں نو اچھا قرآن پاک دا قاری بناؤ، ہر بیٹی قاریہ ہوئے۔ یار بیلی بھول جاندے نے، میرا جملہ پسند آیا نا تے دھیان کریو، یار بیلیاں نے بھول جانا ہے کو ایہو جہا کام کر لو کہ قبر ٹر جو تو پچھو کرایہ ہوندا رہے۔ کئی پلازے بنا جاندے نے نا کہ چلو بڈھے ہو جائیں گے تے کرایہ، بولو کرایہ۔ اپنے ہتھیں اپنی بچیاں نو دین دے کے جاؤ، اپنے ہتھیں اپنے بچیاں نو دین دے کے جاؤ۔ اور میں اس حوالے نال ایک آخری ریکویسٹ کرنی ہے، بالخصوص جامعہ سلفیہ دے اندر، دارالقرآن دے اندر، تعلیمات اسلامیہ دے اندر، مسجد عائشہ جی شعبہ حفظ جاری ہے، جتھے بھی بچے دین پڑھ دے نے، بیٹا ادھر دے، انہاں جڑے یتیم بچے نے نا جڑے پڑھ نہیں سکتے، بیٹا انہاں دا خرچہ دیا کر، انہاں دے گھراں دی کفالت کریا کر۔ میں ایک واقعہ پڑھیا، قبرستان دے نال ہی گھر سی تے ایک بچے دا نا باپ فوت ہو گیا تے وہ فیس لے کے نہیں گیا، جدوں اگلے دن گیا نا بغیر فیس تو تے بچہ سی معصوم جیا 9-10 سال دا سی، اور ٹیچر کہنے لگا پتر کل فیس لے کے آئی نہیں تے اپنے ابو نو نال لے کے آئی۔ وہ بچہ قبرستان تے ٹر گیا، اپنے ابو دی قبر نو جا کے جفی پا کہنے لگا ابو جی آؤ گھر چلیے، کل میں تانوں اپنے نال سکول لے کے جانا۔ اوتھے کھڑا ایک بندہ قبر تے پھول پا رہا سی، فون کر رہا سی جی چادر پہ، انہیں نال آکھیا نہیں یار کوئی پھول نہ کلی، کوئی چادر نہ کلی، پھول میں نو مل گئے نے۔ انہیں بچے نو بازو تو پکڑیا، گھر لے کے گیا، سارے اخراجات برداشت کیتے۔ تو میرے پیارے بھائیو جڑی میں تیسری گل تانوں سمجھانی چاہنا، اے جڑے موائقلی صاحب نے بھی کسے ماں دے بیٹے نے، سدیس صاحب بھی ماں دے بیٹے نے، شریم صاحب بھی ماں دے بیٹے نے، اس لڑی چ اپنے پتر نو پروو، حافظ قرآن بناؤ، عالم قرآن بناؤ۔ تے چونکہ میں الحمدللہ پوری دنیا تے موو کرنا، یقین کریا جے افریقہ، امریکہ، یورپ، دائیں بائیں، میں جو حالات ویکھنے نا تاڑے کے خلاصہ رکھ دینا، ساڑھے بعض والدین نے پتہ کی سمجھیا سی، یا ساڑھے بعد حکمرانہ ذمہ داراں پتہ کی سمجھے، تانوں پورے جمعے ایک جملہ پسند آ جائے نا تے تہاڈی زندگی دے 100 جمعے ایک پاسے دے ایک جملہ ایک پاسے۔ ساڑھے بعد والدین نے تے ذمہ داراں نے سمجھا ہی کوئی گل نہیں، بچے ساڑیاں نا بکریاں نے تے کوئی نہیں کلے نہ بجے رہن گے، لیکن یورپ نے ایہو جہا زہریلا دانا پایا جے تہاڈیاں اولاداں نو، اللہ دی قسمیں میں دیکھ رہا کہ جوان بچیاں تے بچیاں نو فحاشی دا دانا پا کے نہ ظالمہ نے سرکش گھوڑے بنا دیتا ہے۔ تواڈے بچے تواڈے ہتھوں نکل رہے جے، شرم و حیا دے جنازے اٹھ رہے جے، اپنیاں شادیاں چیک کرو، بچیاں دیاں تنہائیاں چیک کرو، انہاں دے موبائلاں دے 38 لاکھ چیک کرو، جس جوان بچی نو نیٹ والا موبائل سم لے کے دیتی ہو رات چیک کر۔ اسی سمجھا سی بکریاں نے کلے نہ بجیاں رہن گیاں، لیکن اس ٹائم حالات بڑے خطرناک جے۔ مسیتڑ بناؤ اپنے بچیاں نو۔ میرا اس دن کلیجہ پھٹ گیا کہ ایک حضرت صاحب پتہ کی کہنے لگے، آندھے نے میں تے ساری زندگی مسیج گزار دیتی ہے تے میں اپنے بچیاں نو مسیتڑ نہیں بنانا، میں اپنے بچیاں نو پروفیسر بنانا۔ اے حالت آ گئی ہے کہ دین والے بھی سمجھ دینے کہ مسیتڑ ہونا کو بڑی عزت خلاف ہے، اور میں اس مسیتڑ ہوں تو وزارتہ قربان کر دیا، سچے مسیتڑ بناؤ اپنے بچے، جنہ دے رگ و ریشی اندر اخلاص ہوئے، اللہ دی محبت ہوئے، اللہ دا پیار ہوئے۔ لو دعا میں کرنا محبت نامین کہ اللہ ساڑھے بچیاں نو کعبے دا امام بنا۔ ادھیاں آمین نہیں کہی، اور کنے بنانا ہے؟ ایتھوں گل شروع کی تھی ہے، اور کعبے دا امام کنے بنانا ہے؟
अल्लाह साडे बच्चियां नूं काबे दा इमाम बना, अल्लाह मक्के दा इमाम बना, सारे नहीं बोले, अल्लाह मस्जिद नबी दा इमाम बना, अल्लाह मदीने दा इमाम बना। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़स्समा व हुवा शहीद। हज़रात ज़िवकार इबरत वालियां गल्लां, नसीहत वालियां गल्लां, ईमान फरोद गल्लां। आइए जिहड़ी मैं चौथी बात बयान करनी जाना, रमज़ान मुबारक दे आखिरी खुतबा जुमातुल मुबारका दे अंदर जो मैं बैतुल्लाह दे अंदर वेखिया है, ताक रातां दे अंदर जो मैं बैतुल्लाह दे अंदर वेखिया है, हरामैन की यादें, हरामैन की बातें, हरामैन दे तज़किरे जारी ने। चौथे नंबर ते एक मैं बड़ा दिल खराश मामला भी वेखिया है, कलेजा फटदा सी, दिल खून दे आंसू रोंदा सी। उदों ही मेरा दिल कीता सी, मैं पाकिस्तान गया ते मिंबर ते खलो के इस्लाम है लाजमी करनी है, अपने वीरां भरावां नाल गल मैं लाजमी करनी है। लखां रुपया ला के उमरा कर दे जे, लखां रुपया ला के बैतुल्लाह दा हज कर दे जे। हाजी साहब मैं कई एक नहीं कई नौजवानां ते कई सियाणियां बंदियां नूं देखिया कि अब्दुल रहमान अस्सुदैस हाफिज़हुल्लाह खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे ने, और ये बंदा दुराने खुतबा मोबाइल लैके अपनी सेल्फी बना रहा है, अपनी वीडियो बना रहा है। मुल्तज़म अल्लाह पाक दे कुरब दी सब नालों बड़ी जगह मुल्तज़म के जिथे जाके बंदा चिमड़दा है, अंदरों भी रोंदा है, बाहरों भी रोंदा है, रोंगटे खड़े हो जाते ने। मैं नौजवानों ने वेखिया, अल्लाह जानदा, उन्होंने मुल्तज़म नूं भी ना वीडियो हाउस बना दिता है। वो ऐसे ऐसे बेशर्म लोग ने कि जवान बीवियां ऑनलाइन इमो में कोई जो तो वीडियो कॉल होंदी, वो जवान बीवियां इमो दे साफ नजर आ रही ने। तवाफ हो रहा जे बैतुल्लाह दा, मैं कोई फतवा नहीं लगांदा, मैं सिर्फ एक दर्दे दिल लैके खड़ा। नहीं मेरा बेटा, जी अल्लाह पाक तौफीक दवे ना, सेल्फियां तो बचना है, इन चीज़ों तो। हाँ अगर कोई धक्के छाई ना, अकीदत ना, किते बाहर खड़े हो अंदर खड़े हो, तुहाडे रोकदियां भी कोई नहीं रुकदा ते कोई बना लैंदा। चलो एक अलग गल है, ये बिल्कुल एक आईने की तरह है, जवाज अलग है, लेकिन इहदा ये मतलब नहीं कि दुराने खुतबा तुसी सेल्फियां बनाओ, दुराने नमाज तुसी सेल्फियां बनाओ, दुराने तवाफ तुसी सेल्फियां बनाओ। और अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ बिल्लाह, ऐसी ऐसी दुनिया दीयां बातां कई अहबाब बैतुल्लाह च बह के करदे ने, डर लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला अजर ही ज़ाया ना कर दे। लो जी आप कहो बदरा, अल्लाह पाक सानू हरम पाक दी हुरमत दा ख्याल रखन दी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला बैतुल्लाह दी हुरमत दा ख्याल करन दी तौफीक अता फरमा, मस्जिद नबी दी हुरमत दा ख्याल रखन दी तौफीक अता फरमा। इन्हां सेल्फियां तो बचो, तस्वीरां तो बचो। ए गल मैं इसलिए भी कर रहा माशाअल्लाह कई हज ते जाने वाले भी खुश नसीब तशरीफ फरमा होणगे। वैसे अज 3 मई 3 ते 7, चलो 3 ते 6, 9 नूं पहली फ्लैट जा रही। अल्लाह साडा भी नाम पा दे। लो जी मैं थक गया, मैं तुहानूं समझाउंदे खड़ना किन्ने वे, फिर आ मैनूं क्यों नहीं कहते। असल तुसीं अंदरों डरे हो गए हो, और नहीं वो हर शै दे कादर कदीर है। अल्लाह पाक सानू अपनी रहमत नाल बैतुल्लाह दे इस दफा अल्लाह अपनी रहमत नाल हज नसीब फरमा दे। अल्लाह जिन्हां कोल सवाब नहीं, अल्लाह अपनी रहमत नाल सवाब पैदा फरमा दे। लिबास कबर वाला असीं पाके जावांगे, लिबास कबर वाला असीं पाके जावांगे, सारी दुनिया दे फिक्र मुका के जावांगे, खत्म करके जावांगे अपनी सज दज नूं। रब्बा सानू भी बुला लै, असीं जाना हज नूं। तेरे दर जिया होर कोई नहीं दर सोनिया, तेरे दर जिया होर कोई नहीं दर सोनिया। ते हमद दी तौफीक साडी शारग नूं, रब्बा सानू भी बुला लै, असीं जाना अज नूं। साडियां दुआवां नूं कबूल मंजूर कर लै, साडियां नेकियां नूं कबूल मंजूर कर लै। करी
करी रहमत दी नजर ना वेखी साडे चज नूं रब्बा सानू भी बोला ले असी जाना हज नूं जहाज विच बह के जदों मक्के जावांगे बैतुल्ला दे दवाले राजे चक्कर लावांगे गल पाके इहराम लाके अपनी पग नूं रब्बा सानू भी बोला ले असी जाना हज नूं। अल्लाह हज दी तौफीक अता फरमा दे। जेड़े साथी हज ते जा रहे हो ना बड़े हौले हौले हो के जाओ, जिद्दां छड्ड के जाओ, माफियां मंग के जाओ ते माफ अद्धे भी नहीं बोले, माफियां मंग के जाओ ते माफ साफ रोशन सीने लेके जाओ। फिर मैं दुआ करना अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने कोशिशां जारी रखियां ने अल्लाह अपनी रहमत दे नाल उन्हां जान दी तौफीक अता फरमा। आखिरी गल सुनो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दी तौफीक दे नाल मैं नमाज खड़ी करा। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलका समा व हुवा शहीद। अज दे खुतबा जुमातुल मुबारका दे अंदर बड़ियां मार्फत दीयां बातां, बड़ियां इल्मी बातां, तरबीती बातां, रूहानी बातां। आखिर ते आइए मैं चंद वजीफे बयान करने चाहना। ओदी वजह वे मैं बड़े बड़े परेशान लोगों को वेख्या, बड़े बड़े दुखी लोगों को वेख्या। हज़रात अज़ीज़ वकार अल्लाह दे फजल नाल जेड़ियां मैं 5 चीज़ां बयान करना पल्ले बन लो। सब नालों पहला सू आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी। दूसरे नंबर ते आखिरी मुअव्वज़तैन। तीसरे नंबर ते आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु। चौथे नंबर ते अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शुरक बिही। ते 5वें नंबर ते अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ए जड़ियां 5 चीज़ां ने ना जिन्होंने ते नजरे बद है वे, चूंकि जुमा यूट्यूब ते जाना है, हज़ारां लोगों ने सुनना है, तवज्जो ना गल्लां सुनिया जे मेरी। जिन्हां दी कोई बंदिश है, नजरे बद है, जादू है, शदीद कसर है, उन्हें पता की करना है सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, मुअव्विज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ते कुल औज़ु बिरब्बिन, इन्हों आंदे ने मुअव्विज़तैन। सारे मिलके बोलो। ओए जुमे दा माहौल क्लास वाला बनाओ। फलक ते नास नूं की आंदे ने? मुअव्विज़तैन दा माने पनाह देने वाली सूरतें। आयतुल कुर्सी, मुअव्विज़तैन और तीसरे नंबर ते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु। चौथे नंबर ते अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शुरक बिही। एदा माना पता की जे? माना समझ आए तो फिर सुभान अल्लाह क्यों, पहले माना सुनियो। एदा माना है वे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शुरक बिही शैया। मैनू पालन वाला, मैनू रोटी देने वाला, बोटी देने वाला, रिजक देने वाला मेरा अल्लाह वा ते मैं उहदे नाल कदी नहीं शिरक कीता। अज जे मेरे ते माड़ा वेला आ गया तो मैं हुण भी अपने रब नाल शिरक नहीं करना। रब की रहमत जोश अंदर आउंदी है जो बंदा समझ के कहंदा अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। उस जमाने वाले खवारिया जे रब जे मेरा जिन्हें मैनू पालिया ते इत्थे पहुंचाया, अज तक मैं शिरक नहीं कीता ते हुण भी मैं किसे दरबार मज़ार ते किसे ढेरी ते नहीं जाना। और आखिर ते कहना है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अफ़अफ़ु अन्ना। ये पानी लैके ना तवज्जो मेरे, पानी ते दम कर लेना। 100 बारी पढ़ लो, यानी आयतुल कुर्सी 100 बारी पढ़ लो, फलक ते नास 100 बारी पढ़ लो, आयत करीमा 100 बारी पढ़ लो, जिनी बारी मर्जी पढ़ लो। पढ़ के उस पानी ते फूक मार के अच्छी तरह उस पानी दे नाल गुसल करना है। गुसल वाशरूम च करने की जरूरत नहीं, छत ते या किसी कमरे के साइड ते थोड़ा जा जिथे पानी बह जाए गुसल कर लो। फिर थोड़ा जा पानी पी लो। और जिस घर के अंदर कोई बंदिश रुकावट थोड़े जे छिट्टे मार लो। यह जिहड़ा पानी है ना, ये शैतानी ताकतां ते पेट्रोल का काम करता है। किहड़ा काम? पेट्रोल का काम करता है। दो अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक दे नाल तुहानू किसे झूठे दुनियादार आमल को जान की लोड़ नहीं, जिहड़ा तुहाडीआं जराबां सुंघदा फिरदा ते तुहाडीआं औरतां दे कपड़े सुंघदा फिरदा है। जवान बच्ची नूं लैके कदी किसे दर ते कदी किसे दर ते। आप अल्लाह दे फजल दे नाल घर अमल कर।
اور ایک تجربے کے مطابق 41 مرتبہ آیت الکرسی کتنی مرتبہ؟ فلق تے ناس معوذتین کتنی مرتبہ؟ وہ بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کتنی مرتبہ؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا کتنی مرتبہ؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کتنی مرتبہ؟ یہ پڑھ کے انشاءاللہ پانی دے دم کر کے انہاں غسل بھی کرو پیو بھی، اگر کسی نو نظرے بات دیو تے چھنٹے بھی مار دیو پھو بھی مار دیو، انشاءاللہ تسی دیکھو گے کہ میکسیمم زیادہ تو زیادہ اللہ پاک چند دنوں دے اندر مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی شفا دے سارے خزانے عطا فرما دے رہے ہیں۔ یہ 41 دفعہ ضروری نہیں ہے، بس تجربے چ گل آئی ہے۔ باقی ساڑھے جتنے شیوخ الحدیث نے نا مسئلے بھی دھیان نہ سمجھ لیا کرو، وہ آنے نے علاج واسطے اگر کسی صورت تے کسی دعا دی تعداد متعین کر لی جائے تے اے دے اندر کوئی حرج نہیں۔ وہ دی دلیل پتہ کی ہے؟ وہ جیسے کافر نو ڈنگ ماریا سی نا بچھو نے تے حضرت ابو سعید خدری نے فاتحہ پڑھ کے انہوں دم کیتا سی۔ مسلمانوں جملہ پسند آئے تے پھر سبحان اللہ کیا جے تہاڈی فاتحہ جینی طاقت ہے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر نو دم کیتا، اللہ نے کافر دا بھی زہر چک کے کڈ کے باہر ماریا۔ تے تانوں پتہ ہے حضرت ابو سعید خدری نے کنی واری فاتحہ پڑھی سی؟ 7 واری۔ اچھی بولو کنی واری؟ تے 7 واری نبی پاک نے نہیں سی دسی، نبی پاک علیہ السلام نو بعد چو جا کے دسیا اللہ دے نبی میں 7 مرات 7 دفعہ پڑھیا۔ اس حدیث تو تے دجی ایک مسلم پاک دی حدیث ہے کہ ہر او دم کرنا جائز ہے جس دم دے اندر شرک نہ ہوئے۔ تے ساڑھے بعض شیوخ الحدیث علماء نے لکھیا ہے کہ اگر 5 چیزاں بندہ 41 دفعہ پڑھ کے پانی دے دم کر کے پی لوے غسل کر لوے اپنے تے دم کر لوے جنہوں نظرے باندے بدش ہوتے پڑھ دوے اللہ تبارک و تعالی خیر تے خوشی تے آسانی دے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، مسجد عائشہ دا پیغام توحید دا پیغام ہے۔ ایتھو ہی میں گل شروع کیتی سی، ایتھو ہی میں لے آکے انشاءاللہ گل ختم کرنا۔ اور چی بولو بیمارہ نو شفا کون دیندہ ہے؟ پھر پریشان ایڈا کیوں ہیں؟ رپورٹاں میں کئی پریشان ہو گئے ہیں اور رپورٹاں ہی تیرا یقین کھولے ہیں۔ سب ڈاکٹر دیا سب رپورٹیں ایک پاسے تے یقین دا خزانہ ایک پاسے، اور چی بولو توکل دا خزانہ۔ کاش تو انہوں پتہ لگ جائے کہ سورۃ الفاتحہ اندر کی میں یورپ دے اندر دائیں بائیں ایسے ایسے کینسر دے مریضاں دا علاج کیتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے کسی نے کو کینسر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، تہجد دے ٹائم اٹھنا ہے، کس ٹائم؟ بولے آجی نا اسی سے نہیں نا اٹھ دے آجی صاحب۔ ایک وڈیری جی مائی، چلو تو انہوں تے اللہ نے توفیق دیتی ہے میجورٹی یعنی اکثر نوجوانوں دی گل کرنا ساڑھے کو کتھے اٹھیا جاندہ ہے۔ اچھا کہ وڈیری جی مائی دے کسے سکولے بھی نہیں سی پڑھی، میرا سارا جمعہ ایک پاسے رہ دیو یا ایک سادی جی ماں دی گل ایک پاسے رہ دیو۔ انہیں نہ کدی تہجد نہیں سی چھڑی، نہ کسے سکولے پڑھی تے نہ کسے کالج پڑھی۔ تے ایک دن انہوں کسے نے پوچھ لیا بی بیو پیڑو تسی بھی کان ترے آجے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا ماں جی نہ تسی کسی مدرسے دیاں پڑھیاں جے، نہ تسی کسی کالج دیاں پڑھیاں جے، نہ تسی بیچلر ہو، نہ تسی ایم فل ہو، تے تسی کدی تہجد نہیں چھڑی۔ اس ماں نے جڑا جواب دیتا ہے نا، پتر کاش جواب تیرے دل چتر جائے۔ ماں کہنے لگی پتر میں پڑھی لکھی تے نہیں پر انہی گل دا میں نے پتا ہے کہ میرا اللہ میرے دکھڑے سنن واسطے آسمانے دنیا تے آیا ہوئے تے میں ستی رہا میں نے حیا ہو دی۔ اللہ آوازہ ماردہ ہوئے کہ معافیاں مانگ لو، اللہ آوازہ مار رہا ہوئے کہ میرے کو حق حلال دا رزق مانگ لو، اللہ آوازہ مار رہا ہوئے میرے کو بیماروں شفاواں لے لو، تو میں ستی رہا میں نے اپنے رب تو حیا ہوندہ، میں نے بہتے مسئلے نہیں ہوندے۔ اللہ پاک سانو اس رات دا پہر دا اٹھنا اللہ نصیب فرمائے۔ بیٹا ادھر بے اس ٹائم ادھے گھنٹے دا سجدہ کریا کر نٹ کے ویخت نو اللہ کنیاں بلندیاں دیندہ۔
اندر دے جاڑے مالے زداں ذہن دیاں خرابیاں دا علاج ہے تہجد دے ٹائم بندہ کول مسلے تے زمزم رکھیا ہوئے تے نٹ کے اپنے رب سامنے بندہ چکیا ہوئے. کئی کینسر دے مریضاں نوں اللہ نے شفا دیتی ہے. میں انہوں ذکر دسدا ہوں کہ تہجد دے ٹائم اٹھنا ہے سامنے زمزم رکھنا ہے. کی اللہ تانوں زمزم نصیب فرمائے. سینے ٹھنڈ پا دیو. اللہ تانوں مکے صدقے زمزم پہ آئے. اللہ تانوں مدینے صدقے زمزم پہ آئے. زمزم سامنے رکھنا ہے. ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پھر 45 دفعہ سورہ فاتحہ. کتنی دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مزے لے کے پڑھنا ہے پتر. تیرے پیچھے کو پولیس نہیں لگی. مزے لے کے پڑھنا ہے. پھر آخر تے درود شریف یعنی درود شریف دے درمیان 45 دفعہ سورۃ پڑھ کے زمزم تے پھوک مار لو. ہن میرے ال ویکھیو تسی بولنا ہے تہجد دا وقت بھی شفا. بولیا جی نا تہجد دا وقت بھی زمزم بھی فاتحہ بھی تے ملنی کی ہے کنے دینی ہے. بولیا جی نا کنے دینی ہے. ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. چینل تے انشاءاللہ خطبہ آ جائے گا. بار بار آج بھی سنیا جے دوستاں ساتھیاں کے بھی شیئر کریا جے. کسے دا ایمان تازہ ہو جائے نا ہو سکتا ہے میری بھی نجات دا ذریعہ بن جائے تہاڈی بھی جنت دا ذریعہ بن جائے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا. نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا فیصلہ بادیا کی جھگڑا. اچھی بول نہ تو رہنا. ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے. او یار میلی چھڑ جاندے نہیں. او گل میری سمجھ لے چھڑ جاندے نہیں. قرآن نال یاری لا. کیوں نہیں تینوں پہلے سپارے دا ترجمہ ہوندا؟ کیوں نہیں تینوں سورۃ الرحمن دا ترجمہ ہوندا؟ کیوں نہیں تینوں تینگے سپارے تینوں نہیں پتا کہ الحمدللہ مسجد عائشہ دے اندر ترجمہ کلاس جاری ہے. منٹ کمری ترجمہ کلاس جاری ہے. مندر گلی ترجمہ کلاس جاری ہے. کدی اپنی بیٹی کو آیت الکرسی دا ترجمہ سنی؟ بڑا اڈی چوک کے کہنا کہ میں 5000 فیس دینا ہے تے میں تیری 5000 دی فیس کی کراں جے تیری دھی نوں سورۃ بقرہ دی آخری دو آیتاں دا بھی ترجمہ نہیں ہوندا. مسلمانوں سمجھو مسلمانوں سکھو اپنی ذمہ داری سمجھو. ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے. تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ جڑی تانوں میں تعداد دسی ہے نا 41 دفعہ انشاءاللہ تے پابندی کریا جے بڑا فائدہ ہوئے گا. آیت الکرسی 41 دفعہ. سورہ فلق تے ناس 41 دفعہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تے اللہم عفو تحب العفو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں اپنی رحمت نہ ہر نظر بد شر تو بچائے گا. میں تانوں اج ایک سچی گل دسنا چونکہ میں دوست و احباب دے گھر جانا اپنے رشتہ داراں دی نظر لگ جاندی ہے. بندے نوں کدی اپنی نظر لگ جاندی ہے. جیڑا بندہ خوبصورت ہوئے پیسہ روپیہ ہوئے گھر بار ہوئے انہوں تے بڑا صبح شام تے رات دے اذکار جڑے نے نا اے غذا دی طرح لیا کرو. ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. حضرات ذوالفقار عبرت والیاں گلاں نصیحت والیاں گلاں ایمان فروز گلاں. آئیے جڑی میں چوتھی بات بیان کرنی جانا. رمضان المبارک دے آخری خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر جو میں بیت اللہ دے اندر ویکھیا ہے تاک راتاں دے اندر جو میں بیت اللہ دے اندر ویکھیا ہے حرمین کی یادیں
हरमैन की बातें, हरमैन दे तज़किरे जारी ने। चौथे नंबर ते एक मैं बड़ा दिल खराश मामला भी वेखिया है। कलेजा फटदा सी, दिल खून दे आंसू रोंदा सी। उदों ही मेरा दिल कीता सी मैं पाकिस्तान गया ते मिंबर ते खलो के इस्लाम है लाजमी करनी है, अपने वीरां भरावां नाल गल मैं लाजमी करनी है। लखां रुपया ला के उमरा कर दे जे, लखां रुपया ला के बैतुल्लाह दा हज कर दे जे। हाजी साहब मैं कई एक नहीं कई नौजवानां ते कई सियाणियां बंदियां नूं देखिया कि अब्दुल रहमान अस्सुदैस हाफिज़हुल्लाह खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे ने और ये बंदा दुराने खुतबा मोबाइल लैके अपनी सेल्फी बना रहा है, अपनी वीडियो बना रहा है। मुल्तज़म अल्लाह पाक दे कुरब दी सब नालों बड़ी जगह मुल्तज़म के जिथे जाके बंदा चिमड़दा है, अंदरों भी रोंदा है, बाहरों भी रोंदा है। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समा व हुवा शहीद। हज़रात ज़िवकार इबरत वालियां गल्लां, नसीहत वालियां गल्लां, ईमान फरोद गल्लां। आइए जड़ी मैं चौथी बात बयान करनी जाना। रमज़ान मुबारक दे आखिरी खुतबा जुमातुल मुबारका दे अंदर जो मैं बैतुल्लाह दे अंदर वेखिया है, ताक रातां दे अंदर जो मैं बैतुल्लाह दे अंदर वेखिया है, हरमैन की यादें, हरमैन की बातें, हरमैन दे तज़किरे जारी ने। चौथे नंबर ते एक मैं बड़ा दिल खराश मामला भी वेखिया है। कलेजा फटदा सी, दिल खून दे आंसू रोंदा सी। उदों ही मेरा दिल कीता सी मैं पाकिस्तान गया ते मिंबर ते खलो के इस्लाम है लाजमी करनी है, अपने वीरां भरावां नाल गल मैं लाजमी करनी है। लखां रुपया ला के उमरा कर दे जे, लखां रुपया ला के बैतुल्लाह दा हज कर दे जे। हाजी साहब मैं कई एक नहीं कई नौजवानां ते कई सियाणियां बंदियां नूं देखिया कि अब्दुल रहमान अस्सुदैस हाफिज़हुल्लाह खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे ने और ये बंदा दुराने खुतबा मोबाइल लैके अपनी सेल्फी बना रहा है, अपनी वीडियो बना रहा है। मुल्तज़म अल्लाह पाक दे कुरब दी सब नालों बड़ी जगह मुल्तज़म के जिथे जाके बंदा चिमड़दा है, अंदरों भी रोंदा है, बाहरों भी रोंदा है। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समा व हुवा शहीद। हज़रात ज़िवकार इबरत वालियां गल्लां, नसीहत वालियां गल्लां, ईमान फरोद गल्लां। आइए जड़ी मैं चौथी बात बयान करनी जाना। रमज़ान मुबारक दे आखिरी खुतबा जुमातुल मुबारका दे अंदर जो मैं बैतुल्लाह दे अंदर वेखिया है, ताक रातां दे अंदर जो मैं बैतुल्लाह दे अंदर वेखिया है, हरमैन की यादें, हरमैन की बातें, हरमैन दे तज़किरे जारी ने। चौथे नंबर ते एक मैं बड़ा दिल खराश मामला भी वेखिया है। कलेजा फटदा सी, दिल खून दे आंसू रोंदा सी। उदों ही मेरा दिल कीता सी मैं पाकिस्तान गया ते मिंबर ते खलो के इस्लाम है लाजमी करनी है, अपने वीरां भरावां नाल गल मैं लाजमी करनी है। लखां रुपया ला के उमरा कर दे जे, लखां रुपया ला के बैतुल्लाह दा हज कर दे जे। हाजी साहब मैं कई एक नहीं कई नौजवानां ते कई सियाणियां बंदियां नूं देखिया कि अब्दुल रहमान अस्सुदैस हाफिज़हुल्लाह खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे ने और ये बंदा दुराने खुतबा मोबाइल लैके अपनी सेल्फी बना रहा है, अपनी वीडियो बना रहा है। मुल्तज़म अल्लाह पाक दे कुरब दी सब नालों बड़ी जगह मुल्तज़म के जिथे जाके बंदा चिमड़दा है, अंदरों भी रोंदा है, बाहरों भी रोंदा है।